দীপক দা কি বলবেন, আজকে দল তো নিঃসন্দেহে খুব ভালো খেলেছে। ভাই তোরা আ যাও না দাদা। নিঃসন্দেহে দল তো আজকে খুব ভালো খেলেছে। যেরকম খেলা দেখলে কি মনে হচ্ছে এই দল মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গল বাংলার আরো দুই প্রধানকে বেগ দেবে? এখন তো আমরা ফার্স্ট ম্যাচ ছিল, ফার্স্ট ম্যাচে যেরকম পারফরমেন্স হচ্ছে আমরা কমপ্লিটলি স্যাটিসফাইড। আমাদের প্রেসেন্টটা যে কাজটা হয়েছে ছোট হয়েছে, বেস্ট অন দ্যাট যে রেজাল্ট হয়েছে, রেজাল্টটা কিন্তু ফুটবলটা অনেক ভালো হয়েছে। আমি কমপ্লিটলি স্যাটিসফাইড অ্যাজ আ দ্যাট আমার টিম আজকে অনেক অনেক ভালো খেলেছে, অনেক পজিটিভ নিয়ে যাচ্ছি। few of the players অনেক ভালো খেলেছে, অ্যালেক্সিস, কাসিমো, বিকাশ। সো আই এম ভেরি ভেরি হ্যাপি। हम সবাইকে সাপোর্টার করতে চাই যে অ্যাটমসফিয়ার আজকে ক্রিয়েট হয়েছে, এটা জাস্ট স্টার্ট আছে। মোর আমরা ভালো খেলবো। আর আমি বলতে চাই স্টেডিয়ামের অ্যাটমসফিয়ার অনেক আলাদা হবে। আর মোহামেডানকে রিয়েল ফ্যান বেস এখানে আমি দেখতে পাবো। কনিষ্কদার কাছে আসবো, কিছু বলবেন দাদা এই বিষয়ে? नहीं, मैच तो बहुत ही अच्छा था, सबने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करा। ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि पहला मैच था, वी वर मेंटली नॉट रेडी कि हम शायद वाला मैच जीतेंगे। बट हाँ, बहुत पॉजिटिव खेले, एलेक्सिस और कैसन और बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। और डाउन द लाइन अभी ये शुरुआत है, देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस का टाइम टीम को बहुत कम मिला विद द कोच। सो डाउन द लाइन जब तक ये सीजन और चलेगा टीम बहुत अच्छा होगा। कनिष्क भाई जैसे चल रहा है टीम, आगे जाके हम लोग कुछ चमक देख सकते हैं? कोई प्लेयर नया साइन देखेंगे हम, आप पूरा विश्वास रखिए। और सबसे बड़ा टीम को सपोर्ट मिलता है जब फैंस ज़्यादा कैपेसिटी में आते हैं। तो आप और ज़्यादा कैपेसिटी में फैंस आएंगे तो आप देखेंगे टीम के बोर्ड का और मोरल का। थैंक यू।